Faly miarabantsika rehetra am'ty vidéo ity. Ny zavatra hoe ianarantsika am'ty vidéo ity dia ianarantsika ahoana no fomba famoronana page Facebook. Ny page Facebook no ampiasaina rehefa anao business eo amin'ny Facebook ianao satria ny compte limité zany ny accès amin'ny compte fa raha tena anao business ianao zany na vente en ligne eo amin'ny Facebook dia tsy maintsy mila manana page ianao. Izay no antony ity vidéo ity ampianarana antsika ahoana ny famoronana page farak'izay tena aingana. Ny zavatra idirantsika voalohany eto amin'ny profil dia miditsika eto amin'ity créer ity. Ny créer zany no be dia be no zavatra publication story ny salon na page. De page zany no ho créer-tsika. Tena farak'izay tena mora. Ohatra hoe omentsika anarana ilay izy ohatra hoe flash sell mata. Ohatra zany io no ataontsika anaran'ilay page. Ny catégorie ny karazan'le zavatra ataonao zany. Ohatra hoe resaka école ve ilay ataonao raha école dia catégorie anao zany momba ny école. Fa ny antsika moa zany resaka shopping no ataontsika dia shopping et vente au détail. Be dia be ny catégorie azonao safidinao ary afaka ampiana ihany koa fa tsy voatery anankiray ihany ny catégorie n'ilay page. Vita ny anarana dia ny catégorie afaka misafidy zay tianao zany dia avy eo ny description. Ataonao mazava tsara eo amin'ny description ny zavatra ataonao amin'ny ilay page. Ohatra hoe pejy hahafahana mividy kojakoja tokantrano eto amin'ny tambajotra serasera. Ohatra zany izay ny description na fanotsiritana n'ilay page. Vita izay anarana catégorie dia avy eo ny description de créer une page notsindrinao. Dia miandry kely satria micréer n'ilay page izy dia vita créer zay ilay page. Rehefa vita indray iny dia miditsika image photo de profil. Azonao asiana zao de zao azonao tsy mbola asiana ihany koa izy raha ohatra ka mbola namboatra ny ohatra zay koa ny photo de couverture azonao asiana zao nefa azonao mbola tsy asiana ihany koa andraso tsy mbola asiantsika izy. Vita zany zay dia actualiser-tsika ilay page mba hitantsika ny zavatra vita zao ilay page eto amin'ny akavia eto flash sell mata. Flash sell mata ny anaran'ilay page afaka manampy photo de profil am'izay tsika mieto manampy photo de profil. Mampiditsika izy importer une photo dia ohatra misafidy PDP isika dia miandry dia ity ilay PDP azonao akisaka arak'izay itiavanao azy dia avy eo enregistrer an'ilay PDP. Io zany no photo de profil hitan'ny olona takany amin'ny compte Facebook ihany dia io PDP an'ilay page. Vita indray zay dia mamorona modifier indray ny photo de couverture dia importer une photo misafidy PDP isika dia miandry kely dia iny ny PDP azonao amboarina akisaka arak'izay itiavanao azy ny PDP mba ho hita tsara. Enregistrer les modifications. Vita zay dia manana PDP manana PDC zay moa fanaovantsika azy, manana profil dia manana couverture ihany koa ny page tsika. Ny zavatra atao manaraka indray ahafahan'ny olona mahita ny page nao zany satria be dia be ny olona mety manana an'izany anarana hoe flash sell mada zany ohatra na manana boutique mitovy anarana amin'izay fa mba ho spécifique kokoa zany le page nao dia mamorona créer un nom utilisateur. Ity zany no ahafahan'ny olona mitady ny page nao dia micréer tsika ohatra ataontsika hoe flash sell mada. Io zany no ataontsika anaran'ilay page. Io zany ny ahafahan'ny olona mitady azy. Mety ho diso io zavatra io raha ohatra ka efa misy manana izy ohatra flash sell. Raha ohatra efa misy manana dia menamena tahaka izao. Zany hoe tokana ihany zany ny nom d'utilisateur ahafahana mirechercher an'ilay page. Dia asiantsika madaly izy io zao mbola tsisy manana dia zay mahatonga anazy misy check-in maitsomaitso dia créer un nom utilisateur dia nom d'utilisateur non disponible. Mbola tsy disponible ihany koa ilay izy dia
tsy mbola ho fenoantsika fa tahaka zay no fomba fanaovana azy. Ny antony mbola vaovao loatra ilay page dia tsy afaka nanao an'ilay nom d'utilisateur fa ohatr'izay no fanaovana azy zany hoe rehefa mitady anao zany le olona dia manao arobase izy flash selmada tonga dia anao ihany no hitanao rehefa misy an'ilay nom d'utilisateur. Dia manaraka indray ho asitsika bouton ajouter un bouton ity be de be ny karazana bouton apetraka eo amin'ny page zany arakaraka le zavatra ilainao. Misy ny s'abonner raha hoe vao mikliquer an'iny zany dia s'abonner amin'ilay page dia be de be ireo zavatra misy ny commander fanaovana rendez-vous appeler asina numéro fa ny tsika ataontsika envoyer un message ity zany matetika no tena fampiasany ana dia envoyer un message foana satria mba moramora amin'ilay olona ny fanaovana mandefa message amin'ny page nao vao misy an'iny bouton hoe envoyer un message iny. Vita izay miditra ndraitsika ao amin'ny à propos an'ilay page no idirantsika ato no ahitana ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy fenoana mba hanamora ny fahazahoan'ny olona ilay page nao izany. Be de be ny zavatra azo fenoana ato ny lieu ny toerana misy zany hoe ny adresse n'ilay page ny adresse n'ilay business ataonao zany ohatra hoe Talamaty Antananarivo azonao tonga de asina lo mihitsy eto ohatra hoe Joseph Merina Vovoa ohatra de Antananarivo 101 Antananarivo Madagascar azonao fenoana tahaka izay izany ilay izy dia enregistrer iny modification iny. Manarak'izay indray ihany koa dia ny horaire ny ouverture anao mipetraka eo amin'ny page anao ho an'ny olona micontacter zany dia azonao fenoana ihany koa ohatra ny pas d'horaire disponible raha ohatra ka tsy disponible raha toujours ouvert dia tsy voatery anisy horaire anao fa ny fermer définitivement ndray hoe tsy misokatra mihitsy dia ouvert à certaines heures dia ity zany raha ohatra ka hozainao hoe manomboka amin'ny lundi ao misokatra lundi amin'ny 8 ohatra hoe lundi amin'ny 8 maraina ny 8 maraina dia midi amin'ny 10 ariva dia azonao fenoana tahaka izay daholo ireto zavatra reto de vita zay dia enregistrer lay modification. Dia manaraka izay indray fenoanao ihany koa ny numéro de téléphone ampidirinao eto ny code pays ampidirinao eto dia ohatra 33 41 530 54 dia enregistrenao zany ilay modification. Manaraka an'ireo rehefa vita ny larana finday dia entrer l'adresse email afaka mampiditra mail eto andraso afaka mampiditra adresse mail eto ianao zany raha manana adresse mail raha tsy manana dia ma page n'a pas d'adresse email. Dia manarak'izay raha manana azandray ny manaraka vita numéro adresse mail dia ajouter des informations supplémentaires raha ohatra ka tianao ampina information kokoa zany izay ny mahakasika an'iny fa raha te hanaovana iny zany de atao amin'ny à propos ianao no miditra mameno an'ilay mombamomba ilay page. Ny publication zany efa zavatra tsotra tahaka ny manao publication amin'ny page Facebook compte Facebook ihany dia eto no créer an'ilay publication dia tahaka izay ny fomba fanaovana ny page. Ny mombamomba ny famoronana page izany ilay ny anarantsika teo dia misy matoky fa voarainao tsara rehefa anao an'ny page ianao tsy sarotra izy farak'izay tena mora. De mifaran'ireo ny vidéo iny fa mametraka ny manam-pitafa ho amintsika tsirairay avy indray.